Bom dia. Opa. Bom dia, irmãos. Vamos ocupar então seu espaço para que podemos iniciar o culto de adoração ao Senhor. Bem, antes de mais nada, eu gostaria de transmitir uma pequena devocional, né? No qual cada um de nós podemos perguntar, né? Qual é o propósito das nossas vidas aqui na Terra, né? Já paramos para pensar sobre isso, né? Qual é o propósito das nossas vidas aqui na Terra? E qual é o propósito das nossas vidas segundo a Bíblia? Amém? Então, vamos ler Efésios capítulo 1, versículos 5 e 6. 5 e 6. Bom, então eu vou ler, eu vou começar. Achou já como chamar? O livro de Efésios, capítulo 1, versículo 6? Amém? Então podemos começar? Em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade, para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. Irmãos, Deus nos criou para o louvarmos e termos um relacionamento com Ele, através de Jesus Cristo. Através de Jesus Cristo, nós encontramos o sentido da vida. Conforme Isaías capítulo 43, versículo 20 e 21, que nos diz que Deus nos criou para seu louvor. O versículo 20 diz: os animais do campo me honraram, os chacais e as corujas, porque fornecer água no deserto e riacho no ermo, para dar de beber ao meu povo, meu escolhido. Versículo 21 diz assim: ao povo que formei para mim mesmo, a fim de que proclamasse o meu louvor. Irmãos, Ele nos formou de maneira tão especial, para mostrar sua glória e seu amor através de nós. Esse é o grande sentido da vida. A única coisa que pode preencher o vazio da vida é um relacionamento com Deus. Irmãos, em Deus nós encontramos paz, satisfação e felicidade. Nada mais pode dar verdadeiro sentido à vida. O amor de Deus dá sentido à vida. Em Romanos capítulo 3, versículo 23 e 24, podemos ver isso, que diz: por causa do pecado, a humanidade se afastou de Deus. Versículo 23 diz assim: pois todos pecarão, estão destituídos da glória de Deus. 24 diz assim: sendo justificados gratuitamente para a sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Irmãos, o pecado deixa um grande vazio em nosso coração, porque nos tira daquele que dá sentido à nossa vida. Tentamos preencher o vazio com outras coisas, tais como dinheiro, família, sucesso. Mas essas coisas, irmãos, nunca nos satisfazem totalmente. Isso não sou eu que estou dizendo. O próprio Eclesiastes, capítulo 2, versículo 11, nos diz: contudo, quando avaliei tudo que as minhas mãos haviam feito, e o trabalho que eu
tanto me esforçará para realizar, percebi que tudo foi inútil. Foi correr atrás do vento. Não há nenhum proveito no que se faz debaixo do sol. Irmãos, Jesus Cristo veio para podermos voltar e ter um relacionamento para com Deus. Na cruz, Ele levou o castigo pelos nossos pecados. Pelos meus pecados, pelos seus pecados, pelos nossos pecados, irmãos. Agora, quem se arrepende de seus pecados e aceita Jesus como seu Salvador, voltar a estar unido com Deus. Amém? Vamos ficar de pé? Santo Deus, queremos te agradecer, Pai, por este momento maravilhoso, no qual o Senhor nos concedeu esse tempo, Pai, para que possamos estar aqui junto, reunido com tua igreja, te louvar, te adorar, Pai, ouvir tua voz, para que possamos aprender mais de ti, Pai. Nos ajude, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Trabalhe para cada coração, Pai. Aquele coração endurecido, Pai. Aquele coração que ainda está metade do mundo, metade na igreja, Pai. Ajude para que possa ser realmente um verdadeiro servo, um verdadeiro filho teu, Pai. Que possamos realmente refletir esse verdadeiro que vem de ti, por meio da nossa atitude, por meio do nosso falar, Pai. E dando exemplo para as pessoas do mundo que nós somos de Cristo, Pai. Ora a ti, Pai. Use pastor João Luiz nesta manhã que irá transmitir tua palavra, para que cada um de nós possamos entender tua vontade nas nossas vidas, Senhor. Por favor, Senhor, mais uma vez, perdoe nossas falhas, nossos pecados, que são tanto diante de ti. Nós queremos ter uma vida transformada, Pai. Nós queremos ouvir tua voz. Que teu Santo Espírito possa trabalhar, atuar nesta manhã para cada vida, cada coração, Senhor. Assim nós te oramos e oramos em nome de Jesus Cristo. Amém. Bom dia, irmãos. Bom dia. Tudo bem com vocês? Amém. Vamos fazer assim, ó. Que bom que nós temos o fôlego de vida hoje. A palavra do Senhor diz assim: os vivos, só os vivos é que podem louvar e cantar louvores ao nome do Senhor, como nós fazemos hoje. Porque os pais vão contar a seus filhos. Então vamos louvar ao Senhor de todo o coração, com toda a nossa alma, com todo o nosso entendimento, porque essa é a razão do nosso existir. Por que eu estou falando isso? Porque tantas vidas foram perdidas nessa semana, tantas coisas aconteceram, mas o Senhor ainda nos deu a oportunidade de estar aqui. Vamos entrar com ações de graça diante do Senhor.
somente diante desse Deus que nós podemos nos despir. Porque o Senhor, quando Ele olha para você e para mim, Ele sabe tudo que passa dentro de nós. Salmo 139 diz que Ele nos criou. Ele se preocupou com cada parte que tem em você, seu cabelinho, seu nariz, o seu jeitinho, sua personalidade, tudo estava na mão do Senhor. E somente quando nós entramos na presença dEle é que nós entendemos que nós somos nada. Nós somos totalmente dependentes da sua graça. Quando entrei em tua presença e contemplo a tua glória, esvazio e me prostro aos teus Vamos ter uma palavra de oração.
palavra de oração? Isaac, você pode orar? Queremos te louvar, te agradecer, Senhor, por tua fidelidade, por teu amor. Te agradecemos, ó Pai, porque o Senhor é bom o tempo todo, o Senhor é fiel. O Senhor demonstrou, Pai, o teu amor de forma concreta, enviando Jesus Cristo ao mundo. Foi fiel, morreu na cruz do Calvário em nosso lugar, ressuscitou, vencendo a morte, vencendo o diabo, vencendo, Senhor, o poder do pecado, nos libertando, nos dando vida em abundância, nos tornando, ó Pai, corpo de Cristo, nos tornando, ó Pai, povo de Deus, estando presente e habitando em nosso meio, nos alegrando, nos confortando, nos consolando, nos direcionando, Pai. Por isso nós queremos, ó Pai, de coração alegre, ó Pai, reconhecer que somente toda a glória deve ser dada a Ti eternamente, no nome santo de Jesus Cristo. Aleluia. Amém. Amém. Então vamos cantar ao Senhor, que nossa alma canta-te, Senhor, e engrandece a Ele com tudo que nós somos. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu.
grandioso és tu, grandioso és tu, grandioso és tu. Obrigado pela tua grandeza, Senhor. Obrigado pela tua graça salvadora. Obrigado porque o Senhor alcançou um pecador como nós, um pecador como eu. O Senhor viu que eu necessitava da tua graça e o Senhor me alcançou com o teu sacrifício na cruz. Obrigado pela vida de cada irmão que entrou aqui. Abre o nosso coração, o nosso ouvido para ouvir a tua voz neste momento. E faça que o nosso interior se mova e que possamos nos curvar diante da tua grandeza, diante do teu poder, diante da tua autoridade. Fala conosco nessa manhã, já como o Senhor tem falado. Fala conosco, Senhor, de maneira audível, de maneira que possamos reconhecer a tua voz. Te agradecemos porque o Senhor é um Deus misericordioso. Amém. Tome o seu lugar. Bem, irmãos, hoje é culto de missão, né? Então convido o pastor João Luiz para levar a palavra para a igreja. Bom dia, irmãos, graça e paz de Jesus a todos. Selamat pagi, salam dalam kasih Kristus kepada semua. Ok, eu acho que as crianças têm que sair para o seu culto, não é? Então podem sair agora, é isso? Vamos orar, vamos orar. Então venham aqui à frente as crianças, não é? Ya, sebelumnya kita akan mendoakan anak-anak. E as professoras. Isso. Vamos pedir que o Senhor os abençoe na lição, naquilo que vão estudar agora de manhã. Vamos orar. Mari kita berdoa. Pai, queremos entregar as nossas crianças agora, que terão um culto dentro da linguagem delas. Abençoe a história da palavra de Deus que será semeada em seus corações. Amém. Que encontre ali um terreno fértil, que possa assim crescer, frutificar. Abençoe também a professora que irá ministrar a tua palavra. Abençoe a vida delas. Amém. Da mesma forma, pedimos mais uma vez a bênção também sobre todos nós. Amém. Em nome de Jesus. Amém. 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 Deus os abençoe. Irmão, um prazer, irmãos, um prazer grande estar de volta aqui. Ya, satu kesukaan besar bisa kembali di tempat ini. Parece que foi domingo passado que eu estive aqui, não é? Ya, sepertinya minggu lalu saya barusan di sini. Foi finalzinho de agosto, começo de setembro. Tetapi sebenarnya akhir Agustus, awal September. Mas eu e Denise confessamos para vocês que a gente vem aqui com grande prazer. Tapi saya dan istri saya ini sih kami mengakui senantiasa merupakan satu kesukaan kami datang ke sini. Quero trazer uma palavra de agradecimento aos queridos. Saya mau menyampaikan suatu pesan ucapan syukur, terima kasih kepada saudara-saudara di sini. Nós fomos no começo do mês para Itanhaém e passamos de 2 a 8 de outubro, então, trabalhando muito com o nosso grupo de alunos. 2 sampai 8 Oktober kami ke Itanyain dan kami bekerja bersama dengan murid-murid kami, dengan siswa-siswa kami. E foi uma bênção a ajuda dos irmãos comprando aqueles livros, estão lembrando? Dan sungguh merupakan suatu berkat karena kami berhasil memberikan buku-buku dengan bantuan Bapak Ibu Saudara-saudari. Nos envolvemos com os trabalhos da igreja. Dan kami terlibat dalam pelayanan dan pekerjaan di gereja. Muitas visitações. Banyak kunjungan. Participamos de pequenos grupos multiplicadores que a igreja tem. Kami mengambil bagian dalam berbagai kelompok pelipat gandaan pemuridan yang gereja kami miliki. Fomos numa casa que atende a crianças em vulnerabilidade. Kami juga mengunjungi rumah yang melayani anak-anak dalam keadaan yang rentan atau berisiko. Denise, me ajuda. O que mais fizemos? Dan istriku, apalagi yang kita buat?
Isso, fomos no batalhão da Polícia Militar e tivemos um trabalho lá de capelania com eles. Dan kami juga mengadakan pelayanan pastoral di batalion polisi militer di sana. Foi uma semana de muito trabalho. Jadi suatu pekan penuh dengan pekerjaan. E mesmo que estivéssemos em Itanhaém, praias lindas que tem lá, Dan meskipun kami di Itanhaeng di mana ada berbagai pantai yang indah di sana, choveu a semana toda. sepanjang minggu ternyata hujan. Não teve um dia que fez mormaço, que fará sol. Ya, tak satu hari pun yang mendung apalagi matahari bersinar dengan terang. Mas eu e os alunos corajosos do grupo fomos à praia. Tetapi saya dengan murid-murid pelajar-pelajar mereka yang berani, kami tetap ke pantai. E pelo menos pudemos molhar o pé na água, né? Ya, paling tidak kami membasahkan kaki kami, mencelupkan kaki kami di air. Muito obrigado aos queridos que compraram livros. Terima kasih untuk semua yang membelikan buku-buku. Espero que a leitura dos livros que você comprou tenha sido abençoador na sua vida também. Harapan juga buku-buku yang telah dibeli dan dibaca menjadi berkat dalam kehidupan Bapak Ibu. Segundo agradecimento, Ucapan terima kasih yang kedua, muito obrigado pela reativação que os irmãos fizeram nos sustentando em nosso ministério. terima kasih untuk pembaharuan komitmen untuk mendukung kami dalam pelayanan kami. Louvamos ao Senhor pela caminhada da Igreja Cristã em Gile com o nosso serviço ao Senhor. Kami mengucap syukur kepada Tuhan karena Gereja Kristen Injili juga berkomitmen untuk berjalan bersama dalam pelayanan kami. Continuamos integralmente, full time no trabalho do Senhor. Kami tetap melayani Tuhan dengan sepenuh waktu. Muitas atividades no seminário, especialmente nesse semestre, que é um semestre curto, letivo e muito intenso também. Banyak kegiatan di sekolah Alkitab dalam semester yang pendek dan juga padat. Eu não sei se eu posso falar isso, acho que eu posso. A gente bate o escanteio e corre lá no gol para cabecear. Jadi kami menjadi suatu atlet yang menendang dari corner dan langsung lari juga untuk membuat gol. Deus é tão gracioso que dá para fazer. Jadi Tuhan begitu baik sehingga memampukan kita untuk menjalankan semuanya itu. Muito obrigado aos queridos, obrigado à igreja que caminha conosco mais uma vez. Louvamos o nome do Senhor por Terima isso. kasih saudara-saudara gereja ini yang berjalan bersama dengan kami. Irmãos, vocês sabem, eu e Denise já falamos disso algumas vezes aqui na igreja. Saudara-saudari tahu, saya dan istri saya sudah membagikan beberapa kali dalam gereja ini. Nosso envolvimento ministerial no começo foi com o trabalho missionário entre povos indígenas aqui no norte do nosso país. Awal pelayanan kami keterlibatan untuk membagikan firman Tuhan kepada suku Indian di bagian utara Brasil. Trabalhamos vivendo com eles, com as etnias Yanomami e Makuxi. Dan kami hidup dan melayani di antara suku Yanomami dan Makuxi. Makuxi. Isso. Entre os Yanomamis ficamos 12 anos. Kami melayani 12 tahun di antara suku Yanomami. Tanto eu quanto Denise somos nascidos e criados no Rio de Janeiro. Saya dan istri saya Denise, kami lahir dibesarkan di Rio de Janeiro. Pensando em mim e nas atividades com os homens da aldeia, muita coisa a aprender. Dan ketika saya melayani khususnya kaum laki-laki di dalam perkampungan itu, saya banyak belajar dengan mereka. Caçar, pescar, remar em corredeiras. Ya, memburu, juga naik perahu dan juga melintasi sungai-sungai di sana. Trabalhar com eles na roça, construindo casas. Ya, bertani juga membangun akan rumah-rumah. Muita coisa completamente novidade para mim. Banyak hal yang sebenarnya merupakan hal yang baru bagi saya. E no começo a gente ora muito ao Senhor, pedindo que o Senhor seja gracioso para que a gente possa absorver aqueles afazeres que eles têm no seu cotidiano. Awalnya kami meminta belas kasihan anugerah Tuhan agar kami juga bisa belajar menjalankan kegiatan yang mereka menjalankan dalam kehidupan sehari-hari. E é muito interessante porque, por exemplo, caminhando na mata, caçando, Menarik karena ketika berjalan di tengah hutan dan juga berburu,
Os índios, os homens que estão comigo, ou eu estando com eles veem coisas que eu não consigo ver. Kaum suku Indian ini khususnya laki-laki ketika saya bersama dengan mereka melihat hal-hal yang saya tidak bisa melihat dan menyadari bahwa ada. Os meus olhos não são treinados como os olhos deles no meio da selva. Mata saya tidak terlatih sebagaimana kemampuan mata mereka bisa melihat di tengah hutan. Remando no rio ou mesmo com o motor de popa, Dengan berdayun di tengah sungai atau juga kalau memakai mesin sekalipun, eles veem aquelas pedras que estão meio que escondidas onde o barco vai bater. Eu não vejo. mereka bisa melihat batu-batu yang ada di sungai di mana perahu bisa membentur dan saya sendiri tidak melihat. Eu não preciso dizer o resultado disso, não é? Jadi saya tidak perlu menceritakan apa hasil dari semuanya ini. A gente caminha na mata, pisa onde não deve pisar, faz movimentos que não deveria fazer, porque nós não estamos vendo, eu não estou vendo como eles veem. Saya berjalan di tengah hutan menginjak tempat yang seharusnya tidak diinjak. Mengapa? Karena saya tidak melihat sebagaimana mereka melihat. O tempo vai passando e a gente vai ficando um pouco mais esperto e contando com a graça de Deus. Dan waktu lewat, kita menjadi sedikit lebih pintar dengan anugerah dan kemurahan Tuhan. E finalmente você consegue ver com os olhos deles, você consegue perceber como eles percebem. Dan pada akhirnya kita berhasil mengamati, melihat sebagaimana mereka juga melihat dan mengamati hal-hal di sekitar mereka. Talvez eu esteja sendo otimista demais. A gente se aproxima um pouco, mas ver como eles veem, a gente não consegue. Barangkali saya terlalu bersifat optimis. Ya, kita mendekati kemampuan mereka, tetapi kita tentu saja tidak bisa melihat persis sebagaimana mereka melihat. Eu gostaria de trabalhar nesse sentido agora de manhã com os queridos. Pada pagi hari ini saya mau membawa kita untuk merenungkan dalam arah yang serupa dengan ini. Quero trabalhar sobre isso. Como eu vejo, como você vê. Saya mau mengangkat hal ini. Bagaimana saya melihat, bagaimana Anda melihat. Eu quero me valer de um texto que é bem didático nesse sentido, em questões de visões. Ada satu teks firman Tuhan yang mengajarkan kita tentang soal kemampuan untuk kita melihat. Isaías capítulo 6. Abra sua Bíblia ou ligue o seu aplicativo. Vamos ler Isaías capítulo 6 e fazer algumas observações a respeito das visões que Isaías teve. Yesaya pasal yang ke-6 kita akan belajar dengan visi atau penglihatan yang dimiliki oleh Yesaya. Yesaya pasal yang ke-6. Isaías capítulo 6, vamos ler a partir do primeiro verso até o verso 8. Eu creio que esse texto é sobejamente conhecido, meu e seu. Yesaya kita akan membaca ayat 1 sampai 8, suatu teks yang sudah kita kenal. E antes de ler, eu quero já dizer aos irmãos. Dan sebelum membaca, saya ingin mengatakan kepada saudara-saudari, o texto nos fala de 4 visões, 4 percepções que tem o homem chamado Isaías. Yesaya mempunyai 4 visi, 4 penglihatan, 4 persepsi penglihatan. E eu tenho uma proposta para fazer aos irmãos. Dan saya ada suatu proposal, satu tawaran yang saya memberikan kepada Bapak Ibu. A proposta é: procuremos estabelecer as visões que eu e você temos tido para ver se elas batem com as visões que teve Isaías. Mari kita coba menetapkan kemampuan kita untuk melihat, visi kita, persepsi kita. Coba kita pikirkan bagaimana kita melihat selama ini dan kita bandingkan dengan visi dan persepsi Yesaya. Até que ponto as suas visões, as minhas visões, batem, coincidem com as visões que teve o homem chamado Isaías. Sejauh mana visi penglihatan Bapak Ibu dan saya sama dengan visi dan penglihatan dan kemampuan penglihatan yang dimiliki oleh Yesaya. Ainda antes de lermos o texto, Dan sebelum kita membaca, nós vamos ler um texto que fala de um homem chamado Isaías. Não é o profeta Isaías, é um homem como você, como eu, do povo de Judá, chamado Isaías. teks yang kita akan membaca adalah tentang seorang manusia, seorang laki-laki. Dia belum menjadi nabi, dia manusia biasa seperti saudara
dengan saya di dalam kerajaan Yehuda. O texto que iremos ler, Isaías 6, de 1 a 8, fala de um homem que morava em Mogi das Cruzes, em São Paulo, em Atibaia, um homem comum. Jadi teks yang kita akan membaca adalah seorang yang tinggal di Mogi das Cruzes, di Atibaia, di São Paulo. Dengan kata lain, seorang yang biasa sebagaimana saudara dan saya. Aqui, neste texto, Isaías não é um profeta do Senhor. Dalam teks ini, Yesaya belum menjadi suatu nabi daripada Tuhan. Vou ler o texto. Mari kita membaca. No ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor assentado num trono alto e exaltado, e a aba de sua veste enchia o templo. Acima dele estavam serafins, cada um deles tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés e com 2 voavam. E proclamavam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, a terra inteira está cheia da sua glória. Ao som das suas vozes, os batentes das portas tremeram e o templo ficou cheio de fumaça. Então gritei: ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de lábios impuros. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Logo, um dos serafins voou até mim, trazendo uma brasa viva que havia tirado do altar com uma tenaz. Com ela tocou a minha boca e disse: veja, isto tocou os seus lábios, por isso a sua culpa será removida e o seu pecado será perdoado. Então ouvi a voz do Senhor, conclamando: quem enviarei? Quem irá por nós? E eu respondi: eis-me aqui, envia-me. Ya, untuk menghemat kita hanya baca dalam bahasa Portugis. Oke. Só em português. O texto é didático, ele tem 4 visões e eu quero pensá-las agora, eu quero expô-las agora, além do que você já deve ter percebido. Jadi teks ini bersifat mengajar, sangat mudah untuk mengajar. Ada 4 poin yang saya mau membagikan bagi kita. Vamos nos localizar aqui, onde se encontra Isaías? Ele está em Judá. Jadi di mana posisi Yesaya? Dia berada di Yehuda. Ele está preocupado com a situação do seu país. Dia khawatir keberadaan negaranya. E a primeira informação do texto diz que o presidente, que o rei, está morto. Dan informasi pertama adalah bahwa presiden atau waktu itu raja mati. Quem sabe, preocupado com a situação, com o contexto, ele entrou no templo para refletir um pouco a respeito de tudo que estava se passando. Barangkali karena khawatir situasi dan keberadaan itu, dia masuk di dalam bait Allah, bait suci, dan mulai merenungkan tentang semua yang sedang terjadi. Em meio a esse contexto, temos a primeira visão que está no texto. Dan dalam konteks ini ada visi pertama yang ada di dalam teks ini. No ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor. Com todas as letras, ele diz da sua primeira visão. Jadi dalam tahun matinya Raja Uzia, aku melihat Tuhan. Dia menyatakan ini secara jelas. A continuidade do texto, até o verso 4, nos dá detalhes de como ele teve essa visão. Sampai ayat 4 memberikan detail bagaimana Yesaya memiliki atau mempunyai visi ini. O texto diz que ele vê Deus no trono. Dia melihat Tuhan duduk di atas tahta. Aqui tem um primeiro contraste, grande contraste. Jadi di sini ada kontras atau perbedaan yang pertama. O rei de Judá, Uzias, está morto, o trono está vazio. Raja Uzia meninggal, tahtanya kosong. Deus, o Todo-Poderoso, o Excelso, o Absoluto, reina, está assentado no trono. Tetapi Tuhan yang maha tinggi memerintah, duduk di atas tahta yang tinggi dan yang menjulang. Isaías vê o rei, o controlador, o dominador de tudo e de todos. Yesaya mempunyai penglihatan melihat raja yang absolut, yang memerintah atas segala sesuatu. Interessantemente, Isaías dá um detalhe a respeito desse trono. É um trono alto e exaltado, alto e sublime. Dan Yesaya menjelaskan ciri dari tahta itu, tahta yang tinggi dan yang menjulang.
é um trono que não está em pé de igualdade com qualquer outro trono. Ya, tahta yang tidak bisa dibandingkan dengan tahta yang lain. Você já deve ter visto vários filmes épicos, e sempre que há um filme desse tipo, com um rei no trono, você percebe que há degraus, porque o trono está num patamar elevado em relação ao todo. Kita sering menonton film epik atau tentang pahlawan di mana ada raja dan raja itu dia duduk di tempat yang tinggi, untuk sampai ke sana harus naik berbagai anak tangga karena dia dalam posisi yang tinggi. O patamar do trono de Deus é um patamar alto e exaltado, absoluto, acima de tudo e de todos. Tetapi tingkat tahta Allah adalah tahta yang tinggi dan menjulang di atas segala-galanya. Irmãos, por maior que seja a crise do João Luiz, ou a crise do João Luiz e a Denise, por maior que seja a crise sua ou minha, não percamos a visão de que Deus está no controle. Ele é o rei que está no trono. Saudara, sebesar manapun krisis antara saya, João Luiz, dan istri saya, Denise, sebesar apapun krisis yang Bapak Ibu, saudara-saudari memiliki, jangan kita kelihatan bahwa Tuhan berada di tempat yang maha tinggi dan menjulang dan tetap memerintah. A visão que tem Isaías mostra Deus no trono e anjos ao redor do trono estão falando algo. Visi yang Yesaya memiliki, melihat Tuhan duduk di atas tempat tahta yang tinggi dan menjulang dan dikelilingi oleh malaikat-malaikat. Os anjos diziam, verso 3, uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. Dan malaikat-malaikat itu berseru mengatakan satu kepada yang lain, Kudus, kuduslah Tuhan semesta alam. Vejam, a primeira visão que tem Isaías, a visão de Deus, ela tem 3 dimensões. A primeira é que ele vê o Deus exaltado, sublime, o Rei absoluto. Jadi visi Yesaya tentang Tuhan ada 3 dimensi. Pertama, Tuhan di tempat yang maha tinggi, yang maha kuasa. A segunda dimensão da visão que tem Isaías desse Deus é um Deus eternamente santo. Dan dimensi yang kedua dari penglihatan Yesaya adalah tentang Tuhan yang kudus selama-lamanya. Eternamente, imaculadamente santo. Dia selama-lamanya dan secara kekal adalah kudus, tak bercacat dan tak bernoda. E já já nós vamos ver o grande contraste desse Deus santo em relação ao povo de Judá e a situação que está acontecendo ali. Dan sedikit lagi kita akan melihat perbandingan antara Allah yang kudus dan perbedaan dengan umat Yehuda, dengan bangsa Yehuda. Então Isaías vê Deus, o Rei, Deus, o Eterno. Isaías vê também Deus, o Santo. Jadi Yesaya melihat Allah yang maha tinggi, yang kudus dan yang kekal. Essa dimensão do Deus eterno é exatamente o contraste com a circunstância ou com o circunstancial. Dan Allah yang kekal itu berbeda dengan circunstansi, situasi dan kondisi yang kita alami, yang kita miliki. E essa é uma tendência minha e sua, é vermos Deus de acordo com a situação que estejamos vivendo. Negativo. Deus está num trono alto, exaltado, eterno, santo, imutável. Tapi inilah kecenderungan yang kita sering melihat kehidupan kita secara negatif. Tetapi Allah adalah Allah yang berada di tempat yang maha tinggi, yang memerintah, yang kudus, dan yang adalah Allah yang kekal. Encerramos aqui a primeira visão que tem Isaías. Jadi ini di sini berakhirlah visi pertama yang telah dimiliki oleh Yesaya. Verso 5 vai falar da segunda visão. Mulai ayat yang kelima adalah visi atau penglihatan yang kedua yang dimiliki oleh Yesaya. Então gritei. Lalu aku berkata, aku berseru. É muito interessante essas partículas de ligação que nós encontramos no texto bíblico. Ya, penting kata-kata penghubung yang kita menemukan di dalam Alkitab.
E essas partículas não estão apenas na língua portuguesa, estão lá no aramaico, lá no hebraico. Eu imagino que esteja também na língua dos queridos. Dan kata-kata penghubung ini ada dalam bahasa Aram, Ibrani, dan bukan saja dalam bahasa Portugis, saya percaya juga dalam bahasa yang Bapak Ibu mendengar, dalam bahasa Indonesia. A segunda visão começa com a partícula de ligação. Então, depois que eu vi Deus, o eterno, o santo, o imutável, o sublime, então... Dan ayat yang kelima mulai dengan kata lalu setelah dia melihat Allah yang maha tinggi, yang memerintah, yang kekal, yang kudus, lalu setelah itu Gritei, ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de lábios impuros. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. ayat 5 lalu kataku celakalah aku binasa sebab aku ini seorang yang najis bibir dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir, namun mataku telah melihat sang raja yakni Tuhan semesta alam. A segunda visão de Isaías é uma visão de si próprio. Visi yang kedua dari Yesaya adalah visi tentang dirinya sendiri. É uma visão muito pessoal, muito particular, é uma visão de per si. Satu visi yang sangat bersifat pribadi tentang dirinya sendiri. Assim como ele viu Deus em 3 dimensões, ele viu o Rei, ele viu o Santo, ele viu o Eterno. Quando ele olha para si próprio, também é uma visão em 3 dimensões. Dan sebagaimana Yesaya melihat Allah dalam 3 dimensi, Yesaya juga ketika melihat dirinya, dia melihat dirinya dalam 3 dimensi juga. A primeira dimensão, particular, ímpar. Ai de mim, estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros. Visi yang pertama tentang dirinya sendiri bersifat pribadi, bersifat sendiri dan unik baginya, celakalah aku binasa sebab aku ini seorang yang najis bibir. Irmãos, vamos desconstruir aqui o profeta Isaías, porque ele é um homem longe de Deus neste texto. Saudara, mari kita merombak pemikiran, anggapan yang kita memiliki tentang Yesaya, karena di sini dia adalah seorang yang keberadaannya jauh dari Tuhan. Ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros. Celakalah aku binasa sebab aku ini seorang yang najis bibir. Primeira dimensão, muito particular, muito individual. Jadi dimensi pertama ini sangat bersifat pribadi dan individual. Isaías viveu uns 7 séculos, 700 anos antes de Jesus. Yesaya dia hidup 7 abad sebelum Yesus Kristus. Mas Isaías sabia muito bem de Mateus capítulo 12, os versos 34, o verso 37. Tapi sepertinya Yesaya mengenal Matius pasal 12 ayat 34 sampai 37. Foi o Senhor Jesus quem disse: pelas tuas palavras você será justificado, mas também pelas tuas palavras você será condenado. Yesus berkata, melalui perkataanmu kamu akan dibenarkan atau kamu akan dihukum. Foi Jesus quem disse: a boca fala do que está cheio o coração. Yesuslah yang berkata bahwa mulut berbicara, menyampaikan, mengeluarkan apa yang ada di dalam isi hati. Há uma licença poética aqui no texto. Ai de mim, estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros. Ada satu bahasa syair di sini di mana Yesaya mengungkapkan celakalah aku binasa sebab aku ini seorang yang najis bibir. Isso indicava que o coração de Isaías era um coração apodrecido, longe de Deus, ainda que conhecesse o Senhor e a palavra do Senhor. Yang menunjukkan bahwa hati daripada Yesaya busuk dan jauh daripada Tuhan. Ai de mim, estou perdido. Celakalah aku binasa. Eu sou um homem morto. Aku sudah mati. Eu estou frito. Saya sudah kapok. A segunda dimensão da visão de si próprio de Isaías é quando ele diz: e eu vivo, eu habito, eu moro no meio de um povo
de lábios impuros. Dan dimensi yang kedua dari penglihatan Yesaya terhadap dirinya sendiri adalah ketika dia menyatakan, dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. O CEP da casa, do apartamento, da casa de campo, da casa de praia, não importa, de Isaías, era no meio de um povo que estava na mesma situação que ele. Tidak penting di mana kediaman daripada Yesaya pada waktu itu, apakah di rumah, apakah di apartemen, kediaman apapun, tapi dia berada di tengah-tengah bangsa yang najis bibirnya. A segunda visão a segunda visão que Isaías tem de si é uma visão que extrapola a ele próprio, é uma visão tanto quanto sociológica. Visi yang kedua yang Yesaya memiliki melampaui visi atau penglihatan terhadap dirinya sendiri adalah satu visi yang bersifat sosial yang mencakup orang-orang lain juga. Podemos até imaginar aqui Isaías procurando alguém em quem ele pudesse se escudar, um para-raio, uma proteção. Barangkali Yesaya sedang mencari seseorang di mana dia bisa memperoleh suatu perlindungan pada orang tersebut. Ele não encontra ninguém, não tem um familiar, não tem um parente, não tem um amigo, não tem um vizinho que esteja numa situação diferente da dele próprio. Dan tidak dia temukan seorang anggota keluarga, rekan, tetangga, orang-orang lain yang mempunyai satu keberadaan yang berbeda dengan dirinya sendiri. Toda a nação estava na mesma situação. Seluruh bangsa berada dalam situasi yang sama. Pessoas com lábios impuros, Orang-orang yang najis bibirnya, indicando um coração impuro. yang menunjukkan sebenarnya bahwa hati mereka adalah hati yang juga najis. Eu vou repetir algo aqui. Saya mengulangi satu hal di sini. Eles conheciam Deus Mereka e eles mengenal- conheciam a palavra de Deus. Mereka sudah mengenal Tuhan, mereka sudah mengenal firman Tuhan, Nem por isso estavam longe de Deus. tetapi meskipun demikian mereka jauh dari Tuhan. Estamos na segunda visão, a Já- visão do homem Isaías. Kita dalam visi yang kedua, visi daripada Yesaya sebagai manusia. Uma visão com uma dimensão particular e uma dimensão social. Visi dalam dimensi yang bersifat pribadi dan juga visi yang bersifat sosial. Mas há uma terceira dimensão também no verso 5. Tetapi dalam ayat yang kelima ada dimensi yang ketiga dalam penglihatan dan visi Yesaya. Ai de mim, estou perdido. Primeiro, porque sou um homem de lábios impuros. Celakalah aku binasa sebab aku seorang yang najis bibir. Segundo, porque eu vivo no meio de um povo de lábios impuros. Kedua, karena saya tinggal di tengah bangsa yang najis bibir. E como se não bastasse, isso aqui é uma pá de cal. Isso aqui é a última tarraxa do caixão. Dan yang terakhir, yang paling parah lagi, Os meus olhos viram o rei, o Senhor dos exércitos. mataku telah melihat sang raja, yakni Tuhan semesta alam. Como se não bastasse a minha condenação por quem eu sou e pelo lugar e as pessoas com as quais eu convivo, Jadi karena saya sudah dihukum karena keberadaan saya dan karena juga bangsa di tengah-tengah di mana saya tinggal, ainda por cima eu vi Deus. selain semuanya itu aku juga telah melihat Tuhan. Pobre de mim, Celakalah aku. eu sou mesmo um homem morto. Aku layak untuk mati, aku sudah mati. Havia uma concepção muito popular, muito conhecida, divulgada entre o povo de Deus, tanto o povo de Israel quanto o povo de Judá, que o homem, que a mulher que tivessem uma visão de Deus, essa pessoa estaria fulminada, morta. Ada satu kepercayaan baik di kerajaan utara, kerajaan selatan, bahwa orang yang melihat Tuhan dia akan dibinasakan. Lá em Êxodo capítulo 19, quando Deus chama Moisés para entregar a Moisés a lei do Senhor, Dalam Keluaran 19 ketika Tuhan memanggil Musa untuk menyerahkan akan perintah-perintah Tuhan, Moisés sobe e a primeira palavra que ele tem de Deus foi: desce. dan ketika Musa naik menghadap kepada Tuhan, perkataan pertama yang dia terima adalah turun. Desce e diga ao povo para não chegar nem no pé do monte, porque aquele que me vir
certamente morrerá. Turun katakan kepada bangsa Israel yang sana jangan mendekati kaki gunung sekalipun karena barang siapa memandangku akan dihanguskan, akan dihancurkan, akan dibinasakan. Deus na sua santidade, Deus na sua imaculada santidade e majestade não permitia uma visão do homem, do ser humano, dele próprio, de Deus. Tuhan dalam kekudusan, dalam keagungannya, Dia yang tak bercacat dan tak bernoda, tidak bisa membiarkan manusia berdosa untuk memandangnya. Uma história muito conhecida também foi aquela quando os anjos apareceram a Manoá, pai de Sansão. Ada satu kisah juga yang terkenal ketika malaikat muncul kepada Manoah, ayah dari Simson. E aqueles anjos disseram para Manoá, para não cortar o cabelo do menino, que o menino que nasceria seria um nazireu, e etc. Uma série de detalhes, que ele não conhecesse vinho, enfim. Dan malaikat mengatakan kepada ayah daripada Simson bahwa mereka akan melahirkan seorang anak yang bernasar, yang tidak boleh minum minuman keras atau beralkohol dan berbagai persyaratan lainnya. Juízes capítulo 13, um pouco mais adiante, Manoá diz para sua esposa: certamente morreremos, porque vimos o Senhor. Dan Hakim-Hakim 13, Manoah dia berkata kepada istrinya, pasti kita akan mati karena kita telah melihat Tuhan. Gênesis capítulo 32 fala daquela luta de Jacó com Deus. Dan Kejadian 32 menceritakan pergulatan daripada Yakub dengan Tuhan. Moisés vê aquela sarça ardente e recebe uma ordem: tira o seu tênis, tira o seu sapato, sua sandália, porque aqui é terra santa, meu irmão. Dan Musa juga melihat penglihatan api di tengah semak-semak dan di suara yang mengatakan, tanggalkanlah kasutmu karena tempat yang kamu berada adalah tempat yang suci dan kudus. Mas nenhum destes morreram. Tetapi tak satu pun dari mereka yang mati. Porque viram Deus. Karena melihat Tuhan. Porque Deus é gracioso, é misericordioso para comigo e para com você. Karena Tuhan berbelas kasihan, mempunyai anugerah terhadap saudara dan saya. Mas aqui está Isaías expressando aquilo que era de conhecimento de todos. Quem visse Deus morreria. Tetapi Yesaya di sini dia sedang menyatakan suatu kepercayaan dari semua bahwa barang siapa melihat Tuhan, dia akan mati. Poderíamos parafrasear Romanos capítulo 7, verso 24, quando Paulo diz: miserável homem que sou. Kita bisa juga mengomentari Roma 7:27, 7:27, né? 7:24. 7:24, kasihanilah aku, celakalah aku. Quem me libertará do corpo desta morte? Siapa yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? É só uma citação rápida aqui. Saya hanya mau menyebutkan satu kutipan di sini. Segunda visão, a visão do próprio homem Isaías. Jadi visi yang kedua dari Yesaya, dia melihat dirinya sendiri, visi tentang dirinya sendiri. Primeira dimensão, ele vê a si próprio. Jadi dimensi pertama, dia melihat dirinya sendiri. Na segunda dimensão, ele vê a sua vizinhança. Dimensi yang kedua dari penglihatan Yesaya, dia melihat orang-orang di sekitarnya. E a terceira dimensão é a consciência da condenação. Dan dimensi yang ketiga penglihatan Yesaya terhadap dirinya sendiri adalah kesadaran tentang hukuman yang akan menimpanya. Vamos à frente com o texto. Kita Verso lanjut 6. dalam teks ayat yang ke-6. Logo, outra partículazinha de ligação, não é? Ayat yang ke-6, tetapi seorang daripada serafim, dalam bahasa Indonesia mulai dengan kata tetapi. Depois que eu vi Deus, depois que eu vi o homem que eu era, logo. Setelah saya melihat Tuhan, melihat siapakah saya, setelah itu. Logo um dos serafins voou até mim, trazendo uma brasa viva que havia tirado do altar com uma tenaz. Com ela tocou a minha boca e disse: veja, isto tocou os seus lábios, por isso a sua culpa foi removida, e o seu pecado foi perdoado.
Ayat 6 dan 7, tetapi seorang daripada serafim itu terbang mendapatkan aku. Di tangannya ada bara yang diambilnya dengan sepit dari atas mezbah. Ia menyentuhkannya kepada mulutku serta berkata, lihat ini telah menyentuh bibirmu, maka kesalahanmu telah dihapus dan dosamu telah diampuni. Terceira visão de Isaías, a visão do poder purificador de Deus. Visi yang ketiga dari Yesaya, kuasa penyucian atau pemurnian daripada Tuhan. Isaías está embasbacado com a visão que ele tem de Deus. Yesaya tercengang dengan visi yang dia miliki ketika melihat Tuhan. Ele entra quase em desespero pela visão que ele tem de si próprio. Dan dia hampir putus asa ketika dia melihat dan menyadari siapakah dirinya sendiri. Mas ele percebe um movimento diferente daqueles anjos que estão ao redor do trono. Tetapi dia melihat suatu kegerakan yang berbeda daripada malaikat-malaikat yang berdiri dan mengelilingi tahta Tuhan. Ele vê que um daqueles anjos deixa de voar ao redor de Deus, Dia do trono, memperhatikan satu malaikat serafim berhenti untuk terbang di antara sekitar tahta Tuhan. começa a voar na direção dele próprio, na direção de Isaías. Dan malaikat serafim itu mulai terbang ke arah Yesaya itu sendiri. O anjo faz um pequeno desvio e passa no altar. Dan malaikat yang terbang itu melewati sejenak sampai ke tahta. O altar é um lugar que tem fogo constante. Tahta yang ada api secara terus-menerus. O texto diz que com uma pinça, uma tenaz, aquele anjo pega um fogo, pega uma brasa. Dan tertulis ayat 6, malaikat itu dengan sepit mengambil satu bara, Vem na direção de Isaías e toca os lábios de Isaías. terbang menuju arah daripada Yesaya dan menyentuh bibirnya. Ele havia dito que ele era um homem de lábios impuros. Dan Yesaya barusan mengatakan bahwa dia adalah orang yang bibirnya najis. O anjo toca os lábios de Isaías Dan malaikat itu menyentuh akan bibirnya com o fogo purificador de Deus. dengan bara, dengan api yang memurnikan yang berasal dari Tuhan. Simbolizando, significando a limpeza do próprio coração de Isaías. Yang melambangkan adalah simbol pembersihan yang Tuhan lakukan dalam hati Yesaya. A visão correta do poder purificador de Deus. Jadi Terceira visi visão. yang tepat, kuasa pemurnian, pembersihan dari Tuhan. Temos duas dimensões nessa terceira visão. Ada dua dimensi dalam visi yang ketiga ini. Temos a ação. Ada aksi atau tindakan, Aquele anjo que vem na direção de Isaías e o purifica. malaikat yang terbang ke arah Yesaya dan memurnikannya. Hoje é um culto de missões, é isso? Culto de missões? Ya, hari ini Deus sempre ibadah age misi. para que eu e você tenhamos condições de trabalhar com Ele. Tuhan senantiasa bergerak untuk memampukan saudara dan saya melayani dan melayaninya. A falta de Jesus no coração, ou mesmo tendo Jesus no coração, mas uma vida de pecado, não nos permite roçar o ombro com o ombro de Deus. Meskipun kita hidup di dalam dosa atau tanpa Tuhan, atau kita memiliki Tuhan, semua itu tidak mengizinkan kita untuk pangku tangan saja. Deus age para que eu e você tenhamos condições de trabalharmos com Ele. Tuhan akan bertindak memampukan saudara dan saya dapat bekerja untuk melayaninya. A primeira dimensão é a ação. Dimensi pertama adalah aksi, A segunda dimensão é a declaração do anjo. dan dimensi yang kedua adalah pernyataan yang keluar dari malaikat itu. Veja, isto tocou os seus lábios, por isso a sua culpa foi removida, e o seu pecado foi perdoado. Lihat, ini telah menyentuh bibirmu, maka kesalahanmu telah dihapus dan dosamu telah diampuni. Aqui está o Senhor, através daquele anjo, dizendo para Isaías: você está habilitado para estar junto de mim. Tuhan melalui malaikat ini menyampaikan kepada Yesaya, sekarang kamu dimampukan
untuk berada di hadapanku untuk melayaniku. A declaração para Isaías é que ele agora está limpo diante de Deus. Dengan kata lain, pernyataan bagi Yesaya bahwa dia sudah disucikan, dimurnikan, dibersihkan oleh Tuhan dan di hadapan Tuhan. Se hoje é um culto de missões, eu estou falando para você, que é meu irmão em Jesus. Kalau hari ini ibadah misi, saya bicara kepada saudara-saudari yang seiman dengan saya, yang adalah saudara seiman dengan saya. Eu e você somos habilitados por Deus Saudara para dan trabalharmos com Ele. saya dimampukan, diizinkan oleh Tuhan untuk bekerja, untuk melayaninya. Somos habilitados para entendermos a Sua palavra? Somos. Kita dimampukan untuk mengerti firman-Nya, iya. Somos habilitados para louvar o Seu nome? Somos. Kita dimampukan untuk memuji akan nama-Nya, iya. Somos habilitados para vivermos uma vida santa que agrade ao Senhor? Somos. Kita dimampukan untuk hidup dalam kehidupan yang suci dan kudus dan menyenangkan-Nya, ya. Mas se hoje é um culto de missões, eu não posso deixar de dizer: Tá. somos habilitados para trabalhar com o Senhor. Tapi kalau hari ini adalah ibadah misi, saya tidak boleh mengatakan, lupa untuk mengatakan, atau saya tidak boleh menutupi bahwa kita dimampukan untuk melayani akan sesama. Há um trabalho a ser feito por mim e por você. Ada pekerjaan yang saudara dan saya harus jalankan, E Deus, fazendo uso da sua economia, dan Tuhan dalam caranya untuk bekerja, Deus fazendo uso da sua soberania, Tuhan dalam ekonominya, Tuhan dalam kedaulatannya, Deus fazendo uso da sua sabedoria, Tuhan dalam hikmatnya, resolveu usar você e a mim. Dia mau memakai saudara dan saya. E você pode até botar a mão na cabeça e dizer: nossa, como assim? Logo eu? Dan barangkali Anda mungkin mempertanyakan, bagaimana, apa maksudnya saya dipakai Tuhan? E esse pensamento está correto da sua parte. Dan pemikiran ini tepat. Nós somos o pior tipo de material para Deus usar. Kita bahan yang terburuk untuk Tuhan pakai sebenarnya. O medo, a covardia, o pecado, uma série de coisas, Karena não kita- temos condições. Kita takut, kita penakut karena dosa, sebenarnya kita tidak mampu. Mas Deus resolveu usar você. a Tetapi mim. Tuhan berkeputusan, berkehendak untuk mau memakai saudara dan saya. Isaías tem a visão correta de Deus. Yesaya mempunyai visi yang benar, yang tepat tentang Tuhan. Isaías tem a visão correta do homem que ele era. Yesaya mempunyai visi yang tepat terhadap dirinya sendiri. Isaías tem a visão correta do poder purificador de Deus. Dan Yesaya memiliki visi penglihatan yang tepat, kuasa pemurnian, penyucian daripada Tuhan. Agora, talvez devamos puxar o freio de mão e desacelerar a nossa palavra. Tetapi barangkali sekarang kita harus rem sejenak dalam perenungan firman Tuhan ini. Precisamos estabelecer alguns pontos de contato, algumas conexões aqui. Kita harus menetapkan beberapa poin penghubung di sini. Isaías viu Deus. Yesaya telah melihat Tuhan. Eu e você vimos o Senhor? Pertanyaannya, saudara dan saya, apakah kita melihat Tuhan? Provavelmente, eu diria que com esses olhos carnais, humanos, não. Dengan mata jasmani, dengan mata daging kita, barangkali kita menjawab tidak. Kita tidak melihat Tuhan. Mas os olhos da nossa fé, sim, através deles, vimos e temos visto Deus. Tetapi dengan mata iman, ya, kita telah melihat Tuhan dan kita sedang melihat Tuhan. Joia, legal. Primeira visão de Isaías bate com a minha, bate com a sua visão. Ok. Estou falando para você que é da família de Deus. Oke, jadi bagi saudara yang sudah di dalam Tuhan, penglihatan saudara sama dengan penglihatan Yesaya. Aliás, se você ainda não é filho de Deus, é amigo do Evangelho, por favor, abra os seus olhos da fé e creia e receba o Senhor Jesus como seu Salvador pessoal. Dan kalau Anda belum percaya kepada Tuhan, masih menjadi sahabat Injil, bukalah hati untuk menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. A segunda visão de Isaías foi a visão do homem, da pessoa que ele era. Visi yang kedua dari Yesaya adalah visi penglihatan terhadap dirinya sendiri. Esta segunda visão que teve Isaías é a segunda visão minha e sua também? Apakah visi kedua dari Yesaya ketika melihat kepada dirinya sendiri, apakah sama dengan visi saudara? Saudara juga melihat kepada diri saudara sendiri?
Vimos quem éramos, homens e mulheres, longe, muito longe de Deus. Apakah kita menyadari bahwa kita adalah manusia yang jauh dari Tuhan? Homens e mulheres que viviam segundo os seus padrões. Kita adalah manusia yang hidup jauh daripada kehendak dan standar yang Tuhan kehendaki. Homens e mulheres que verbalizavam daquilo que era o conteúdo do nosso coração. E Kita não era Deus. kita manusia yang mengeluarkan apa yang ada dalam hati manusia dan bukan dari hati Tuhan. Bem, haja visto nós aqui, quero crer que a grande maioria de nós já viu a si próprio. Saya mau percaya di sini bahwa kebanyakan dari kita di tempat ini sudah belajar atau sudah melihat kepada diri kita sendiri bagaimana keberadaannya. Vimos quem éramos e por isso corremos para o Senhor. Kita menyadari siapakah kita, keberdosaan kita, oleh sebab itu kita lari dan menyerahkan diri kepada Tuhan. E esse correr para o Senhor foi a terceira visão que tem o homem Isaías. Dan soal kita berkeputusan lari menyerahkan diri kepada Tuhan, itulah visi yang ketiga yang dimiliki oleh Yesaya. Isaías viu o poder purificador de Deus sobre sua vida. Vimos isso também? Yesaya telah melihat kuasa pemurnian dan penyucian Tuhan dalam hidupnya. Apakah kita juga sudah melihat kuasa penyucian pemurnian Tuhan dalam hidup kita? Quero crer que sim. Saya mau percaya bahwa ya kita sudah mengalami hal ini. O que você está fazendo aqui se você não tivesse visto o poder purificador de Deus na sua Apa vida? yang saudara sedang buat di gereja kalau saudara belum atau tidak pernah melihat kuasa pemurnian dan penyucian Tuhan dalam kehidupan saudara? Aquele sangue lá no Gólgota é aquele fogo que o anjo tirou do altar e tocou os lábios e o coração. Darah di Golgota sama dengan bara yang telah diambil oleh malaikat serafim dan menyentuh akan bibir dan memurnikan akan hati daripada Yesaya. O sacrifício de Jesus, a semelhança daquele fogo, purificou a nossa vida. Pengorbanan Tuhan Yesus Kristus bagaikan api dalam bara itu telah memurnikan kehidupan kita. Louvado seja o nome do Senhor, porque Terpujilah o nama- Senhor nos salvou. Terpujilah nama Tuhan karena Tuhan telah menyelamatkan kita. Podemos nos sentar ao redor da sua palavra para dela nos alimentarmos. Kita bisa duduk di sekitar firman Tuhan dan makan dari makanan rohani tersebut. Podemos louvar ao Senhor não apenas na coletividade, no ato cultico, mas louvamos ao Senhor particularmente com a nossa vida, com o nosso cotidiano. Kita bisa memuji Tuhan dalam ibadah, dalam gereja, tetapi juga dalam kehidupan kita sehari-hari. Sim, como Isaías vimos Deus. Ya, sebagaimana Yesaya kita telah melihat Tuhan. Como Isaías vimos o homem e a mulher, o pecador que éramos. Sebagaimana Yesaya kita menyadari bahwa kita orang berdosa. E como Isaías vimos o poder purificador de Deus na Dan nossa vida. sebagaimana Yesaya kita melihat juga kuasa pengampunan dan penyucian Tuhan atas hidup kita. O texto que separamos tem ainda um último verso para ser lido. Ayat yang kita pisahkan untuk merenungkan masih ada satu ayat lagi. De novo vem uma partícula de ligação. Então, Ada satu kata penghubung yang muncul lagi, lalu depois que eu vi Deus, setelah aku melihat Tuhan, depois que eu vi quem eu era, setelah aku menyadari siapakah aku, depois que eu vi o poder de Deus purificando a minha vida, setelah saya melihat kuasa Tuhan yang memurnikan saya, ouvi a voz do Senhor conclamando: A quem enviarei? Quem irá por nós? E eu respondi: eis-me aqui, envia-me. lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sahutku, ini aku, utuslah aku. Irmãos, eu falei no começo e repetidas vezes, Isaías não era um profeta de Deus. Saudara, awal khotbah ini saya menyampaikan bahwa pada teks ini, waktu teks ini ditulis, Yesaya belum menjadi seorang nabi. Bem o contrário disso, ele estava longe de Deus. Sebaliknya, dia jauh daripada Tuhan. Mas apesar, Isaías é um homem inteligente. Tetapi Yesaya, dia adalah seorang yang pintar. Ele tem uma cabeça pensante. Dia seorang yang senantiasa berpikir. Ele mora em Mogi Guaçu. Dia-
Mogi das Cruzes. Anggaplah dia tinggal di Mogi das Cruzes. Quase que eu falei Mogi Mirim também, né? Ya, hampir saya bilang Mogi tinggal Mirim, Mogi Guaçu, di Mogi Mogi das Miring, Cruzes. Mogi Guaçu, berbagai kota dengan kata Mogi. Mogi das Cruzes. Ele mora aqui. Ya, anggaplah dia tinggal di Mogi das Cruzes. Ele morava ali em Atibaia. Dia pernah tinggal, katakan di Acibaya. Ele conhecia a situação de São Paulo, do Brasil. Dia mengenal situasi di São Paulo, di Brasil. Isaías é um homem inteligente. Ya, saya seorang yang pintar. Ele está conectado com o que está acontecendo, com o que está se passando. Dia sadar terhadap situasi dan kondisi yang sedang berlangsung di sekelilingnya. No ano em que o rei Uzias morreu. Pada tahun Raja Uzia mati, Quem foi Uzias? siapa Raja Uzia? Um ótimo rei. Raja yang sangat bagus. Um rei que começou a reinar ainda adolescente e reinou 52 anos. Raja yang mulai memerintah waktu remaja dan memerintah selama 52 tahun. Um ótimo rei. Satu raja yang sangat bagus. Mas agora está morto, o trono está vazio. Sekarang sudah mati, tahtanya kosong. Quem seria o novo rei? Siapa yang hendak menjadi raja yang baru? Na mente de Isaías tinha um outro rei chamado Amazias. Dalam pemikiran Yesaya ada seorang raja lainnya yang akan menggantikan, yakni Raja Amazia, Foi o pai de Uzias. yang adalah raja dari Uzia, Um péssimo rei. yang raja yang buruk, Um rei que fez tudo aquilo que era desagradável aos olhos do Senhor. yang melakukan segala yang tidak berkenan di mata Tuhan. Um rei que provocou a cólera do Senhor. Raja yang membuat Tuhan marah, A mão do Senhor pesou sobre Judá no Sehingga- reinado de Amazias. sehingga Tuhan menghukum Yehuda pada zaman Raja Amazia. Mas ele morreu, levantou-se seu filho, Uzias, um rei 10. Raja Amazia meninggal, Raja Uzia menjadi raja dan menjadi raja yang sangat bagus. O nome de Deus foi bem afamado pela vizinhança. Nama Tuhan dikenal dengan baik oleh bangsa-bangsa negara-negara tetangga. Muitas batalhas e lutas vencidas pelo povo de Deus, Umat Tuhan memenangkan berbagai pertempuran porque a mão de Deus era abençoadora sobre Uzias e sobre o seu reinado. karena tangan Tuhan memberkati Raja Uzia dan pemerintahannya. Mas, Tetapi, entretanto, tetapi, contudo, todavia, no entanto, apa yang terjadi? vai traduzir? Ya. Irmãos, o final do reinado de Uzias foi um péssimo final. Tetapi akhir pemerintahan Raja Uzia sangat buruk. Ele começou a achar que ele era o tal, que ele Dia- estava por cima da carne seca. Dia mulai sombong, dia mulai tinggi hati. Eu posso falar isso? Deixa para lá. Ele achou que ele era um rei sensacional, bacana, inteligente. Era por isso que o povo estava tão bem abençoado pelo Senhor. Dia mulai merasa raja yang hebat sehingga demikianlah umat diberkati karena dia. O orgulho, a soberba é o início da queda, não é? Kesombongan, tinggi hati adalah awal kejatuhan. A antessala do abismo é eu e você nos orgulharmos de nós próprios, de quem somos. Sebelum masuk jurang, kita tinggi hati, kita bangga terhadap diri kita sendiri. Isso aconteceu com Uzias. Dan ini yang terjadi dengan Raja Uzia. Uzias morreu leproso. Dia mati dengan penyakit lepra, Hanseníase, não é? dengan Hanseníase. No Antigo Testamento, essa doença simbolizava, tinha uma característica da mão pesada de Deus, disciplinadora, sobre essa pessoa enferma com essa doença. Dalam perjanjian lama, orang yang memiliki lepra melambangkan bahwa orang itu memperoleh hukuman daripada Tuhan. O verso 3 diz que Isaías vê o Senhor dos exércitos, e isso é repetido no verso 5. Dalam ayat 3 dan 5, Yesaya mengatakan bahwa dia melihat Tuhan semesta alam. Isaías não vê o Deus amoroso, carinhoso, protetor. Não, ele vê o Senhor dos exércitos. Yesaya tidak melihat Tuhan yang penuh kasih, yang pelindung, tetapi dia melihat Tuhan alam, Tuhan semesta alam. Ele vê o Deus matador, disciplinador, que pesa a espada. Tuhan yang mendisiplinkan, Tuhan yang keras, Tuhan yang bisa mengangkat pedang.
Aliás, essa expressão, Senhor dos Exércitos, é uma expressão muito comum no livro de Isaías. Está repetida muitas vezes nesse livro. Dan pernyataan ini Tuhan alam semesta alam yang dalam bahasa Portugis secara hurufiah adalah Tuhan atas semua bala tentara diulangi berbagai kali dalam kitab Yesaya. Cadê o Deus, o Senhor do Salmo 23, do Salmo 91? Cadê? Di mana Tuhan yang sepertinya digambarkan dalam Mazmur 23 atau Mazmur 91? Não, ele vê o Senhor dos Exércitos. Tetapi dia melihat Tuhan alam semesta alam atau Tuhan bala tentara. Verso 4 diz que o templo, que a casa, ficou cheia de fumaça. Ayat yang keempat ditulis di sini, bergoyanglah alas ambang pintu sebabkan suara orang yang berseru itu dan rumah itu pun penuhlah dengan asap. Irmãos, a expressão fumaça aqui não é resultado dos incensos aromáticos que haviam no templo, não. Asap ini bukan hasil kemenyan yang dibakar ukupan di dalam bait suci, bukan? A fumaça aqui não é como aquele cheiro agradável que atinge as narinas de Deus e ele tem prazer nisso. Não. Asap ini bukan bau yang enak, yang harum, yang sampai kepada Tuhan. A fumaça tem um simbolismo no Antigo Testamento também. Asap mempunyai satu simbolisme atau satu lambang juga di dalam perjanjian lama. Isso indica a cólera do Senhor. Asap melambangkan kemarahan daripada Tuhan. Indicava a antessala da disciplina do Senhor. Melambangkan amarah Tuhan yang artinya bahwa Tuhan sudah mau mendisiplinkan umatnya atau Irmãos, seseorang. Isaías está processando na mente todas essas informações que ele tem como morador daquele lugar. Jadi Yesaya sebagai penduduk tempat itu dia sedang memproses seluruh informasi dalam penglihatan yang dia miliki. Já falamos aqui que ele morava no meio de um povo que estava longe de Deus. Dia tinggal, kita sudah sampaikan di sini, tengah bangsa yang jauh dari Tuhan. E surge o verso 8 com duas perguntas. Dan muncullah ayat yang ke-8 dengan dua pertanyaan. Primeira pergunta, quem enviarei? Enviar onde? Para fazer o quê? Pertanyaan pertama, siapakah yang aku utus? Utus kemana, untuk melakukan apa? Quem irá por nós? Siapa yang akan kuutus? Nós quem, cara pálida? Atau dalam bahasa Portugis, yang kita utus. Nós, Deus Kita? Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Siapa yang akan kita utus? Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. A gente encontra inclusive a verdade da Trindade neste texto. Jadi muncul di dalam teks firman Tuhan ini Allah Tritunggal. Mas sim, a pergunta é: quem irá por nós? Ir onde? Para fazer o quê? Tapi pertanyaannya, siapakah yang akan kuutus? Diutus kemana, untuk melakukan apa? A mente de Isaías está a 1000 por hora. Ele está pensativo e há uma ebulição na sua mente. Pikiran daripada Yesaya sedang memikirkan berbagai hal, sedang mendidih memikirkan berbagai hal. Até que chega o ponto, com licença, Eureka! Achei, encontrei, entendi. Foi a conclusão de Isaías. Sampai pada titik dia akhirnya mengerti apa yang sedang terjadi. Eis-me aqui, Dan dia menjawab, inilah aku, envia-me. utuslah aku. Isaías entendeu que Deus estava prestes a disciplinar o povo de Judá pela longura do povo de Judá dos padrões dele, de Deus. Yesaya mengerti bahwa bangsa Yehuda sudah dekat untuk dihukum oleh Tuhan karena kesucian daripada Tuhan. A quarta e última visão que tem Isaías, aqui no verso 8, Visi keempat dan terakhir yang dimiliki oleh Yesaya dalam ayat yang ke-8 ini é a visão da necessidade da obra a ser feita. adalah visi tentang diperlukannya agar pekerjaan Tuhan itu dilaksanakan.
Lá no começo do texto, Isaías estava longe de Deus, Awal teks tadi Yesaya jauh dari Tuhan, mas agora ele está em condições de trabalhar com Deus. tapi sekarang dia sudah dalam kondisi dia sudah dimampukan untuk melayani, untuk bekerja bagi Tuhan. E Isaías sabia desde molequinho, desde criança, que Deus jamais pesará a sua mão sobre qualquer pessoa ou sobre o seu povo, sem antes mandar um alerta. Yesaya sejak dini, sejak masih muda, dia tahu bahwa Tuhan tidak akan pernah menghukum seseorang atau bangsanya sebelum memberikan suatu peringatan kepada bangsa tersebut. Nós não lemos o restante do texto aqui, que vem logo depois do verso 8, mas vejam que há um diálogo interessante aqui. Kita tidak membaca lanjutan daripada teks ini, tetapi ada suatu dialog yang menarik. Eu vou ler a partir do verso 9. Ele disse, Deus disse, vai e diga a este povo, estejam sempre ouvindo, mas nunca entendam, estejam sempre vendo e jamais percebam. Isaías, verso 10, torne insensível o coração deste povo, torne surdos os seus ouvidos e feche os seus olhos, que eles não vejam com os olhos, não ouçam com os ouvidos e não entendam com o coração, para que não se convertam e sejam curados. Ayat 9 kemudian firman-Nya, pergilah dan katakanlah ke bangsa ini, dengarlah sungguh-sungguh tetapi mengerti jangan, lihatlah sungguh-sungguh tetapi menanggap jangan, buatlah hati bangsa ini keras dan buatlah telinganya berat mendengar dan buatlah matanya melekat tertutup supaya jangan mereka melihat dengan matanya dan mendengar dengan telinganya dan mengerti dengan hatinya lalu berbalik dan menjadi sembuh. Kemudian aku bertanya, sampai berapa lama ya Tuhan? E no verso 11 começam a entabular de um diálogo. Isaías pergunta para Deus, Senhor, até quando? Dan ayat 11 ini Yesaya mulai bertanya kepada Tuhan, sampai berapa lama ya Tuhan? Deus estava prestes a acabar com aquele povo. Tuhan sudah dekat untuk mengambil keputusan menghancurkan bangsa itu. Deus está dizendo para Isaías, vai lá fora e fecha os olhos do povo. Dan Tuhan sedang berkata kepada Yesaya, pergilah dan tutuplah mata bangsa itu. Fecha os ouvidos do povo. Tutuplah pendengaran, telinga dari bangsa itu. Que eles não vejam, que eles não ouçam Kiranya mereka tidak melihat, mereka tidak mendengar a sua mensagem. akan pesanmu. Porque eu quero condenar todo mundo. Karena saya mau menghukum mereka semua. E o texto aqui é claro quando diz que olhos abertos vendo, ouvidos abertos ouvindo, isso chega ao coração e as pessoas se convertem e são salvos. Deus não quer mais nada disso. Dan firman Tuhan mengajarkan kepada kita ketika mata yang terbuka, telinga yang mendengar firman Tuhan sampai kepada hati kita dan kita bertobat, tetapi dalam konteks ini bukan itu yang Tuhan kehendaki. Verso 11, Ayat 11. Senhor, até quando? Sampai berapa lama ya Tuhan? Irmãos, tirando aqui o evangeliquez, trazendo para os nossos dias, Senhor, como assim? Dan kalau kita menerapkan untuk zaman kini, kita bertanya, sampai kapan? Apa maksudmu ya Tuhan? Outra variante, Senhor, o Senhor vai fazer isso? Tuhan, apakah engkau akan benar-benar melakukan hal ini? Aqui a gente quase tem um paralelo, irmãos, com aquele diálogo de Abraão com Deus sobre Sodoma e Gomorra. Teks ini mirip dengan pembicaraan yang Abraham memiliki dengan Tuhan soal tentang Sodom dan Gomora. Lembra disso, não é? Kalian ingat tentang hal ini? Senhor, mas se tiver 50, não, se tiver 50, eu vou aliviar a barra de todo mundo. Tuhan, kalau ada 50 orang benar di situ, Tuhan bilang, kalau ada 50, saya tidak akan menghukum Sodom dan Gomora. Não tinha 50, nem 40, nem 30, nem 20, nem 10, não tinha. Tidak ada 50, 40, 30, 20, 10 pun orang benar di Sodom dan Gomora, tidak ada. Vejam que Abraão está tentando um diálogo com Deus para amenizar a coisa, mas não tem jeito, e Deus acaba com tudo. Abraham coba berdialog dengan Tuhan untuk meringankan, tetapi tidak ada hasilnya dan Tuhan hendak menghancurkan Sodom dan Gomora. Aqui está Isaías tentando entabular uma conversa parecida com Deus. Dan di sini Yesaya coba bicara dengan Tuhan dalam satu percakapan yang serupa dengan percakapan Abraham dengan Tuhan. Até quando, Senhor? Sampai berapa lama ya Tuhan? E Deus responde, eu vou ler o texto aqui, até que as cidades estejam em ruínas. Lalu Isaías. Tuhan menjawab, sampai kota-kota lengang sunyi sepi.
e sem habitantes, sampai tidak ada lagi yang mendiami, até que as casas fiquem abandonadas, dan di rumah-rumah tidak ada lagi manusia, até que os campos estejam totalmente dan devastados, tanah menjadi sunyi dan sepi. até que eu tenha enviado todos para longe Sampai Tuhan menyingkirkan manusia jauh-jauh, e a terra esteja totalmente desolada. sehingga hampir seluruh negeri menjadi kosong. Irmãos, vejam que Deus vai além disso, verso 13. Tuhan melampaui hal ini dalam ayat yang ke-13. E ainda que 1/10 fique no país, esses também serão destruídos. Dan jika di situ masih tinggal 1/10 dari mereka, mereka harus sekali lagi ditimpa kebinasaan. Mas esse aqui é o povo de Deus. Tapi bukankah mereka ini umat Tuhan? Sendo o povo de Deus formado lá com Abraão e Sara, Umat Tuhan yang dibentuk sejak Abraham dan Sarah, um povo de proclamadores, umat yang dipilih untuk mengabarkan, tem uma palavra de esperança do próprio Deus. seharusnya ada satu kata pengharapan dari Tuhan itu sendiri. Verso 13, e ainda que 1/10 fique no... um pouco mais adiante. Mas assim como o terebinto e o carvalho deixam o tronco quando são derrubados, assim a santa semente será o seu tronco. Ada perkataan pengharapan mereka, namun keadaannya akan seperti pohon beringin dan pohon jawi-jawi yang tunggulnya tinggal berdiri pada waktu ditebang, dan dari tunggul itulah akan keluar tunas yang kudus. Ayat 13. Irmãos, sabe o que Deus está falando aqui para Isaías? Saudara, tahu apa yang Tuhan sedang menyampaikan kepada Yesaya di sini? Babilônia está chegando e vai arrebentar com vocês. Bahwa Babel sedang mendekati kerajaan Yehuda untuk menghancurkan dan membinasakan mereka. E a gente conhece a história quando 70 anos de cativeiro, Dan o kita povo tahu- levado para a Babilônia. Kita tahu bahwa akhirnya bangsa Israel dihancurkan, dibawa ke dalam pembuangan di Babel dan tinggal di sana selama 70 tahun. Sim, quero voltar lá para o texto original. Kita kembali kepada teks firman Tuhan yang kita renungkan hari ini. Isaías tem a visão da necessidade da obra. Yesaya mempunyai visi bahwa pekerjaan Tuhan perlu dilaksanakan. Mas que obra, hein? Tetapi pekerjaan itu bukan pekerjaan yang mudah, bukan? Uma obra de condenação. Karena adalah suatu pelayanan, satu pekerjaan yang berkaitan dengan pengabaran penghukuman. Isaías tinha uma mensagem de morte. Pesan yang dibawa oleh Yesaya adalah pesan tentang kematian. Deus estava por aqui com o povo e ele já estava na ponta do pé. Tuhan- Não suportava mais aquele povo. Tuhan sudah tidak sabar lagi dengan bangsa Yehuda itu yang begitu berdosa. Mas ainda assim, a Tetapi- palavra de esperança faz com que Isaías tenha a visão da necessidade da obra. Tetapi meskipun demikian, pengharapan membuat Yesaya mengerti mengapa diperlukannya pekerjaan atau pelayanan itu. Isaías se coloca diante de Deus e diz: Senhor, eu vou lá fora, eu quero anunciar a tua palavra. Yesaya berdiri di hadapan Tuhan dan mengatakan, "Ya Tuhan, saya mau pergi diutus untuk menjalankan pekerjaan." Ainda que fosse uma mensagem que ninguém desejava ouvir. Meskipun untuk suatu tugas yang tak satu pun mau mendengar, Ainda assim, Isaías se dispõe. meskipun demikian Yesaya dia rela dan sedia. Irmãos, a mensagem que eu e você temos hoje não é esta. Saudara-saudari, pesan bagi saudara dan saya hari ini untuk kita kabarkan bukanlah ini. A nossa mensagem não é de morte. Pesan yang kita harus kabarkan bukan tentang pesan tentang kematian atau maut. Hoje é um culto de missões. A nossa mensagem é de salvação. Hari ini adalah ibadah misi. Pesan yang kita harus sampaikan adalah berita keselamatan. Ora, vimos Deus, Kita melihat Tuhan como Isaías. sebagaimana Yesaya. Vimos um homem pecador que éramos, como Isaías. Kita menyadari keberdosaan kita sebagaimana Yesaya. Vimos o poder de Deus purificando a nossa vida, como Isaías. Kita menyadari kuasa penyucian pengudusan Tuhan sebagaimana Yesaya juga. Eu espero que a pergunta incomode você e bastante. Saya harap pertanyaan ini mengganggu Bapak Ibu Saudara-saudari. Temos visto a necessidade da obra ser feita? Apakah kita melihat dan memandang bahwa pekerjaan Tuhan itu harus dilaksanakan? Obra ser feita por você.
Yang harus dilaksanakan oleh saudara, oleh Anda. Não, não é obra ser feita por missionários. Não. Bukan pekerjaan yang harus dijalankan oleh misionaris-misionaris. Sua parte na obra. Tetapi ini adalah tanggung jawab bagian Anda di dalam pekerjaan Tuhan. Podemos ter os nossos sonhos, Kita boleh mempunyai impian kita masing-masing. podemos ter os nossos planejamentos futuros, Kita boleh merencanakan masa depan kita a formação daquela linda família, untuk membentuk keluarga yang indah. aquela boa profissão, bom emprego. Kita bisa mengimpikan mempunyai profesi pekerjaan yang baik. Nada disso está errado em si. Tidak ada kesalahan dalam semuanya itu. Mas fato é, Tetapi kenyataannya adalah temos uma obra a fazer. ada suatu tugas, satu pekerjaan yang kita Uma harus obra jalankan. que você fará, não eu. Suatu pekerjaan yang Anda akan menjalankan, bukan saya. Cada com seu papel, cada com a sua parte dessa obra. Masing-masing dalam peranannya, dalam bagian dalam pekerjaan pelayanan Tuhan ini. Mas só a faremos se tivermos a visão da necessidade dessa obra. Tapi kita hanya akan menjalankannya kalau kita mempunyai visi tentang pentingnya, perlunya dilaksanakan pekerjaan Tuhan ini. Sim, tem muitos campos, muitos antros de escuridão pelo mundo afora. Ya, masih ada berbagai tempat di tengah kegelapan dalam dunia ini, Lugares onde você poderia anunciar o evangelho. Sim. tempat di mana Anda ya bisa pergi ke sana mengabarkan Injil. Além disso, nós temos circunstantes ao nosso redor. Dan selain itu, kita masih ada beberapa situasi dan kondisi yang khusus di sekitar kita. Pessoas que estão caminhando e celeremente para o inferno. Orang-orang yang sedang berjalan menuju kepada neraka. Qual é a visão da necessidade da minha comunicação a essas pessoas? Pertanyaannya, apa visi saya tentang pentingnya saya menyampaikan Injil kabar baik kepada orang-orang ini? Vamos orar. Mari kita berdoa. Senhor, muito obrigado por este homem chamado Isaías, um homem como eu, como meus queridos aqui. Terima kasih Tuhan untuk Yesaya yang merupakan manusia biasa sebagaimana saya dan saudara-saudara di sini. Um homem que tinha um endereço, que morava num determinado lugar, num determinado bairro, cidade. Dia seorang biasa mempunyai alamat tinggal di suatu rumah, di suatu kota. Homem comum, Dia adalah manusia yang biasa, mas que teve a visão e se colocou diante do Senhor para atender ao desafio do Senhor. tetapi dia mempunyai visi dan menyerahkan dirinya untuk melaksanakan akan panggilan Tuhan. Senhor, ajude a mim e a meus queridos aqui a termos esta visão que Isaías teve. Tuhan tolong saya, saudara-saudara di sini untuk mempunyai visi yang sama yang dimiliki oleh Yesaya. Que cumpramos e cumpramos bem o nosso papel fora daqui. Kiranya kami menggenapi dengan baik peranan tanggung jawab kami di sini dan di luar sini. Fora do coletivo dos irmãos, Di luar daripada perkumpulan kolektif orang-orang di sini, Tuhan. mas ali fora, onde trabalhamos, estudamos, enfim, na convivência diária, ó Pai. Di tempat kami kerja, kami belajar dalam kehidupan kami sehari-hari. E, ó Deus, se há pessoas aqui que têm alguma inclinação, que têm algum pensamento em relação a compartilhar da salvação na pessoa do Teu Filho fora, que o Senhor continue incomodando. Kalau ada saudara-saudara di sini yang mempunyai suatu panggilan untuk mau memberitakan tentang Engkau kepada saudara-saudara di luar sini, kiranya Engkau terus berkarya dalam kehidupan mereka. Que deste grupo, que desta igreja se levante rapazes, moças, casais para saírem e anunciarem o Teu Evangelho ali ou além. Kiranya dari gereja ini bangkit pemuda-pemudi, pasangan, suami istri untuk pergi memberitakan akan Injil kepada orang-orang di luar sana. Que tenhamos, ó Pai, a visão da necessidade da obra ser feita. Kiranya kami mempunyai visi tentang pentingnya pekerjaan pelayanan Tuhan yang harus dilaksanakan. Pedimos a Tua ajuda neste sentido, em nome de Jesus. Kami mohon pertolongan-Mu dalam arah ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amém, ó Pai. Amém. Amém, Senhor.